آئیے ہم ابھی مائک نمبر 1 پہلے مائک نمبر 1 پر آتے ہیں. سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا نام الطاف شیخ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے لڑکیوں کو لو میرج کرنے کی اجازت ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں نہیں، ایک منٹ، میرا سوال دوسرا. مطلب 1 منٹ کی وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت کی قلت ہے. ایک سوال پوچھیے، دوسرا سوال کی لائن کے پیچھے جائیے، لائن کے پیچھے جائیے. وقت رہا تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اسلام میں شادی کے پہلے لو کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. میں اسے کہتا LBW لو بفور ویڈنگ. LBW لیگ بفور وکٹ نہیں، کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لو بفور ویڈنگ کی بات کرتا ہوں. کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اسلام میں دیر نتھنگ لائک لو بفور ویڈنگ. اسلام میں عشق کرنا شادی کے پہلے اجازت نہیں ہے. اور ایک کہاوت ہے، اٹ از بیٹر ٹو لو دا گرل یو میری رادر دین میری دا گرل یو لو. اٹ از بیٹر ٹو لو دا گرل یو میری. جو لڑکی سے شادی کرو اس سے محبت کرو، بہتر ہے بنسبت جس لڑکی سے محبت کرتے اس سے شادی کرو. اگر لیلا مجنو کی شادی ہوتی تھی تو شاید دوسرا گھر کے حالات کی وجہ سے کیا ہوتا اللہ عالم. تو جہاں تک کہ حالات ایک خاتون اور ایک مرد کو، ایک لڑکی اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی اجازت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا، ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا ہوا نہیں؟ تو جا کے دیکھو. تو لڑکی کو دیکھنا سنت ہے. تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری اجازت ہے، لڑکے کو اپنی بیوی چننے کی اجازت ہے. چن سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں. شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، نو پرابلم. لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے اس کے ساتھ میں ایک محرم ہونا ضروری ہے. لڑکی کا بھائی ہونا چاہیے، یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہیے، یا لڑکے کا والد ہونا چاہیے، یا والدہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی محرم ہے تو الٹ پلٹ سوال جواب تو نہیں کروں گا، برابر دائرے میں رہیں گے. نہیں لیکن لڑکی کے ساتھ پکچر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو علم ملا، ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے انسان اپنے جوڑے میں 4 چیز دیکھتا ہے. نمبر 1 بیوٹی، کتنا بیوٹیفل ہے، کتنی خوبصورت ہے، یا خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے. نمبر 2 ویلتھ، کتنا پیسہ ہے. نمبر 3 نوبلٹی، کون سے خاندان سے آتا ہے. نمبر 4 ورچیو، مطلب اچھے اعمال. اور سب سے بہترین ہے ورچیو، تقوی، اچھے اعمال. افسوس کی بات ہے زیادہ لوگ بیوٹی اینڈ ویلتھ، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، بیوٹی دیکھتے ہیں. دیکھنا چاہیے تقوی. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اچھے تقوی متقی ہے اور آپ اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو صحیح چینل سے آپ اپنے والدین سے کرو، اپنے رشتے دار سے کرو، وہ ان کے رشتے دار سے ملے، آپ بیٹھ کے بات کرو. 1 بار ملو، 2 بار ملو، 3 بار ملو، ملنے کی ممانعت نہیں ہے. پوچھو بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں، سب پوچھ سکتے، لیکن اسلام کے دائرے میں. آپ یہ بولیں گے وہ اپنے حساب میں رہیں گے، نقاب کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آپ بولیں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو الگ پوسٹ میں دیکھوں، تو یہ سب یہ اجازت نہیں ہے. آپ بات کر سکتے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوچھیے اس کے بارے میں، علمی بات کے بارے میں، نو پرابلم، بات کر سکتے، لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہیے، کون نہ کون دوسرا آدمی، اکیلے میں نہیں مل سکتے آپ. تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے، یا ایک جن جانے کے ایک انسان ہے متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تو صحیح طریقے سے بالکل کر سکتے، یہ اجازت ہے. لیکن گھومنا پھرنا اور غیر اسلامی کام کرنا یہ حرام ہے. امید ہے کہ جواب. مائک نمبر 2 سوال کریں. السلام علیکم. مائی نیم از نعیم شیخ. آئی ایم ورکنگ with German MNC as an electronics engineer. Allah Ta'ala says in Quran, chapter number 2, verse number 230, a man who pronounces divorce 3 times to his wife, she is not lawful for him for a waiting period, and after it expires, and if they desire to remarry again, they cannot remarry unless and until she marries to second husband, and he subsequently divorces her on his own free will. My question is, what if he does not divorce her on his own free will? بھائی صاحب نے سوال کیا جس کا جواب میں آلریڈی پہلے جواب میں دے چکا ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ پھر بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 کے آیت ہے
کہ طلاق مرتان 3 دفعہ آپ طلاق دے سکتے. 3 طلاق دینے کے بعد آپ وہی بیوی سے وہی عورت سے شادی نہیں کرے جب تک وہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کیے اور وہ طلاق نہیں دے. بھائی صاحب کا سوال ہے اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو طلاق نہیں دے گا تو واپس شادی مت کرنا. پلاننگ کرنا حرام ہی ہے. یہ میں نے پہلے جواب میں کہہ چکا, اگر آپ پلاننگ کریں گے کیا کریں گے, اب ایک شخص کو ڈھونڈتا ہوں, آپ شادی کرو, شادی کے 1 رات کے بعد آپ طلاق دو, یہ حرام ہے, یہ زنا ہے. پلاننگ کرنا غلط ہی ہے. تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ طلاق نہیں دے تو یعنی کہ آپ طلاق کی پلاننگ کریں. اگر آپ طلاق کی پلاننگ کریں کہ اب 1 رات کے بعد طلاق دینا, 1 ہفتے کے بعد طلاق دینا, یہ حرام ہے, یہ زنا ہے. قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں, کا شادی کرو طلاق دو, شادی دو طلاق دو, گڈا گڈی کا کھیل ہے کیا؟ میری والدہ کہتی تھی آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ ماننا پڑے گا. ڈال آٹے کا, پہلے ہمیں سمجھا ڈال آٹے کا مطلب کیا. ڈال آٹے کا مطلب مینی گو ٹو دا مارکیٹ ول کم, مطلب آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ گڈا گڈی کا کھیل ہے, آپ دوسرے سے شادی کرو پھر پتا چلے گا. پھر اگر آپ کو سمجھے گا ارے میں میرے پہلے شوہر سے اتنی کرکر کرتی تھی کہ وہ مجھے روز صرف 6 گھنٹے دیتا ہے, یا نیا شوہر تو 2 گھنٹے ہی دے رہا ہے, آپ سمجھے. آپ سوچیں گے ارے میری بیوی ایسی ہے, بعد میں معلوم پڑتا ہے مارکیٹ کا ویلیو کہ میری پہلی بیوی الحمدللہ 100 گنا اچھی ہے. تو جب بھی آپ کو پتا چلا, اور عام طور پہ اگر وہ شوہر نے طلاق دیا تو آپ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, جس کو 3 طلاق. لیکن 1 طلاق ہوا تو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں, اجازت ہے. پرابلم کب آتا ہے؟ جب آپ طلاق صحیح طریقے سے دیتے نہیں. اگر صحیح طریقے سے طلاق دیں گے, 3 مہینے کا پیریڈ رہے گا اور آپ طلاق دیں گے تو پھر سے شادی کر سکتے, حلال کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ معاشرے میں یہ حالت ہے. ہوپ ڈان سر کوشچن. ابھی ہم خواتین کی طرف چلتے ہیں. مائک نمبر 3 سوال کریں. نمستے, میرا نام سچیتا کلکرنی ہے. میرا نام سچیتا کلکرنی ہے, میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں. ابھی آپ کے اسپیچ میں آپ نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو بھی میڈیکل پروفیشن میں جانا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئیڈ کالجز میں نہیں جانا چاہیے. Isn't this contradictory? بہن جی نے اچھا سوال کیا کہ سوال ہے کہ خواتین کو ڈاکٹر بننا چاہیے اور اسی ٹائم میں کہہ رہا ہوں کوئیڈ میں نہیں جانا چاہیے. بہن جی کو شاید پتا نہیں کہ ہندوستان میں کئی میڈیکل کالج تو صرف خواتین کے لیے, دلی میں بھی ہے, بہت ہے, ان کو علم نہیں ہے. اور دنیا میں کئی میڈیکل کالجز ہے جو صرف خواتین کے لیے بھی ہے, سعودی عربیہ میں ہے, بہت سے ممالک میں ہے, ہندوستان میں کم ہے لیکن ہندوستان میں بھی ہے. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی میں نے, یہ پونا میں نے, انشاءاللہ انعامدار صاحب سے درخواست کروں گا کہ شروع کرے انشاءاللہ. یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے کبھی یہ تقریر میں نہیں کہا کوئیڈ کالج میں جانا حرام ہے. میں نے یہ کہا تقریر میں کوئیڈ کالج میں ایسی چیزیں ہوتی ہے. کوئیڈ اور سروے ہو چکا ہے بہن جی. اگر آپ یورپ کے اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے, بی بی سی پہ ایک رپورٹ تھا کہ جس میں رپورٹ میں کہا گیا کہ there was a survey done between the result that was obtained between a co-ed school and a single sex school. ایک اسکول جس میں ایک ہی جنس کے لوگ ہیں, صرف لڑکے یا صرف لڑکیے, اس کا سروے لے گیا, اور کوئیڈ اسکول میں اس میں یہ پتا چلا کہ بچے زیادہ وقت یہ گزار رہے تھے کس طریقے سے اب لڑکے لوگ لڑکی کے سامنے ہیرو بن سکے, اس میں زیادہ وقت گزار رہے تھے. اور ریزلٹ آف اے سنگل سیکس اسکول واز فار سپیریئر. ریزلٹ آف اے سنگل سیکس اسکول جو صرف خصوصاً لڑکیوں کے لیے یا خصوصاً لڑکے لوگ کے لیے اور بہتر ہے. تو یو کے میں یہ سوچ رہے تھے کہ سنگل سیکس اسکول اور شروع کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ رپورٹ ہے, جیسے اسٹیٹسٹکس. اور آپ دیکھیں گے ایون ممبئی کے اندر یا دوسرے جگہ پہ تو کوئین میری ہے, صرف لڑکیوں کے لیے, ان کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے. آپ سمجھے؟ تو اسی طریقے سے, لیکن یہ کہنا کہ کوئیڈ اسکول میں جانا حرام, یہ میں نے کہا. ہاں اگر آپشن ہے تو سنگل سیکس اسکول میں ڈالو. دوسرا چیز, اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو کوئیڈ اسکول میں جب خواتین بڑی ہو جاتی ہے وہ اپنا حجاب کرتے ہوئے کوئیڈ کالج میں پڑھ سکتی ہے. میں نیا ہاسپٹل سے فارغ ہوں. نیا ہاسپٹل ایک میڈیکل کالج ہے بمبئی میں, اور وہاں الحمدللہ ایک مسلمہ تھی, ایک خاتون تھی جو پورے حجاب میں تھی, نقاب کے ساتھ. باقی مسلمہ تھی جو عام معاشرے کے حساب سے ماڈرن تھی, مسلمہ تھی لیکن ماڈرن تھی. ایک مسلمہ خاتون تھی جو ماشاء اللہ
नकाब के साथ थी। तो हमें अफसोस है कि हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हिजाब रेजेस द रिस्पेक्ट, हिजाब अपलिफ्ट्स द वुमन, डज नॉट डिग्रेड हर, हिजाब डज नॉट डिग्रेड। तो कोएड स्कूल में अगर डॉक्टर बनने के लिए अगर सिर्फ खुसूसन खातून के लिए, खवातीन के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप कोएड कॉलेज में जा सकते, लेकिन सिर्फ खवातीन के लिए, मर्द के लिए भी उसे अपने हिजाब पे पाबंदी करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि हिजाब अपनी इज्जत को महफूज रखे और हिजाब के दायरे में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते होंगे कि सबसे फ्री एटमॉस्फेयर, सबसे भटका हुआ एटमॉस्फेयर वो मेडिकल कॉलेज का है, और मैं उस कॉलेज में पढ़ चुका हूं। एकदम फ्री, लड़के लड़के एकदम फ्री है। तो उस माहौल में सही तरीके से रहना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। अगर आप समझते आप नहीं रह सकते, डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर बनना फर्ज नहीं है। अगर रह सकते तो ठीक है, रह सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो इस माहौल में हिजाब मेंटेन करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप डॉक्टर बन सकते हैं और इंशाअल्लाह कौम की खिदमत कर सकते हैं। होप द आंसर क्वेश्चन। आइए सहन पर जो माइक है, माइक नंबर 5, सवाल करें। गुड इवनिंग, माय नेम इज पवन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग जो स्कूल होने चाहिए, जो कुछ भी है काम के अलग अलग जगह होने चाहिए, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं इससे? मीन्स क्या फर्क पड़ेगा? सवाल जरा फिर से दोहरा सकेंगे? आपका नाम, आपका पेशा और आपका सवाल जरा आप जोर से कहेंगे। मेरा नाम पवन धीरे है। से कहिए। पवन छेत्री है मेरा नाम। जी हाँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ अभी कॉल सेंटर में। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप दो अलग अलग कैटेगरी जो डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग जो रहना चाहिए आप कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप क्या सोचते हैं कि अलग अलग स्कूल में पढ़ने से, एज अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, जी हाँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इससे और ज्यादा आपको ये नहीं लगता सेक्सुअलिटी में और ज्यादा फर्क आता है? द थिंकिंग वो अलग और ज्यादा होती है उसमें। मैं साहब ने Don't अच्छा you सवाल think that? पूछा है कि ये आप करना क्या चाहते हैं? औरत और मर्द को अलग क्यों रखना चाहते हैं? सेक्सुअलिटी बढ़ेंगी क्या नहीं? भाई साहब, मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स पेश किया आपको, क्या कोएड स्कूल में क्या होता है। कोएड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन जिना करे तो आपकी मर्जी, मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बीवी, मेरी वालदा, मेरी बहन जिना करे, आप चाहते हैं। और जहां तक सेक्सुअलिटी की बात आती, आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज एक शख्स 8 सेक्सुअल पार्टनर्स बिफोर ही सेटल्स डाउन विद वन, 8 लोगों से जिना करता है कम से कम, ऑन एवरेज, कम से कम नहीं, ऑन एवरेज एक शख्स अमेरिका में, एक खातून या एक मर्द ऑन एवरेज आमतौर पे 8 सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब 8 लोगों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने लोग से करता है स्टैटिस्टिक्स में लिखा नहीं था। शादी करने से पहले 8 लोग से, कोई करता है 2 से, कोई करता है 3 से, कोई 10 से, कोई 20 से। आप कहते हैं कि अलग रहने से क्या करना चाहते हैं? और स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जो शख्स शादी के पहले जिना नहीं करता, शादी के पहले डज नॉट हैव सेक्सुअल पार्टनर्स, ही एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ द बेस्ट। यानी जो शख्स शादी के पहले जिना नहीं करता और उड़ियानवी गिरी लड़कियों को लेकर नहीं घूमता, वो अपनी शादी की जिंदगी सबसे बेहतरीन तरीके से गुजारता है। ही एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ द बेस्ट। आप अगर 10 लड़कियों को टेस्ट करेंगे तो कंपेयर तो करेंगे ना अपनी बीवी के साथ। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी बीवी आपके लिए बेस्ट है। ये साइकोलॉजी है भाई साहब। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आप जब 10 लोग को चखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे ना, जब चखेंगे नहीं तो आपकी बीवी आपके लिए बेस्ट है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द और औरत के बीच में हमने दिल में मोहब्बत पैदा की, तो आपकी बीवी बेस्ट, भले शी मे नॉट बी अ ब्यूटी क्वीन, आपके लिए बेस्ट है। और आप जो कहते हैं क्या ये अलग रख के क्या करना चाहते हैं? ये जो वेस्टर्न कल्चर है भाई साहब, ये वेस्टर्न कल्चर हमको भड़का रहा है। वो आर्ट और कल्चर के आड़ में कह रहा है कि हम वुमेन को ऊंचा कर रहे हैं, हम वुमेन को काम दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि वुमेन वर्क मोर इन अमेरिका देन मेन। और आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट होती ना, मोटरसाइकिल के एडवर्टीजमेंट में अक्सर आप देखेंगे खातून को। साइकिल ये कौन चलाता है? लड़की चलाती है, लड़का चलाती है मोटरसाइकिल? कौन चलाता है? कौन चलाता है मोटरसाइकिल ज्यादा? यहां पुणे में मैं जानता हूं कि लड़कियां भी चलाती है, काफी चलाती है माशाल्लाह। लेकिन आमतौर दुनिया पे, बॉम्बे में हो या अब्रॉड हो,
आदमी ज्यादा चलाते हैं, लेकिन आप ऐड में देखेंगे लड़की को, कार ज्यादा कौन चलाते, लड़की या लड़की, आदमी या औरत। और आप देखेंगे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए औरतों के जिस्म का इस्तेमाल किया जाता है। और एक फेमस एडवर्टीजमेंट है जिससे एक शख्स ने मुझे कहा था, एक फेमस बहुत पॉपुलर एडवर्टीजमेंट है जो BMW की, आप BMW कार को जानते हैं, यू नो, यंगस्टर्स के लिए मर्सिडीज कार का एक औहदा है, स्टेटस है, लेकिन नौजवानों में BMW मर्सिडीज की टक्कर में फास्ट कार है, तो नौजवानों के लिए BMW। एक BMW की मशहूर ऐड है जिसके गाड़ी के पीछे एक खातून खड़ी है बिकिनी में, बिकिनी जानते हैं ना, और उस पर लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव हर नाउ हु द गर्ल ऑफ द कार। एल्ड्रिज में कहा गया आओ इसको चखो, किसको, लड़की को या गाड़ी को। एक लड़की बिकिनी में खड़ी हुई है, जिस्म ज्यादा दिख रहा है, और कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इट इज अपलिफ्टमेंट, इट इज डिग्रेडेशन, इट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी। आप जो कहते हैं कि ये क्यों सेग्रीगेशन है, हम हमारे औरतों को इज्जत देना चाहते हैं। और शायद आप ये भी नहीं जानते कि आपकी किताबों में, मेरे हिसाब से आप हिंदू है, आपकी किताब अगर आप पढ़ेंगे, आपकी किताब ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 85 वर्स नंबर 33, उसमें जिक्र किया गया है कि खातून को अपना सिर ढकना चाहिए। आप अगर रामायण पढ़ेंगे महाभूति वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 71 में, रामायण जब परशुराम को देखते हैं, राम श्री राम जब परशुराम को देखते हैं, वो अपने बीवी सीता से कहते हैं कि आपके बड़े आए हैं, आप अपनी नजर नीचे करो और सर को ढाको। अफसोस की बात है हम हमारी किताब कहां पढ़ते हैं, तो आपके किताबों के अंदर भी हिजाब है, बाइबल में भी हिजाब है, रामायण में भी हिजाब है, आपके वेदा में भी हिजाब है। अफसोस की बात है हम पढ़ते किधर। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का निजाम है, खुदा का निजाम है कि हमें औरतों की इज्जत करना चाहिए। इज्जत का मतलब ये नहीं क्या भाई शोल्डर टू शोल्डर चले, गले में गले हाथ डाल के चले और कहेंगे कि मॉडर्न है। ये मॉडर्न है, डिग्रेडेशन है। यू नो टुडे अमेरिका इज गोइंग टू द डॉग्स। आज अब देखेंगे आप, पहली तारीख गवाह है बेबीलोनिया हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक, हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, वुमेन वर यूज्ड फॉर सेक्स एंड प्लेजर। आज क्या हो रहा है अमेरिका में, वही हो रहा है। वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम में आर्ट और कल्चर की आड़ के अंदर खवातीन को बेच रहे हैं, तन को बेच रहे, मन को बेच रहे, बदन को भी बेच रहे। अफसोस की बात है, हम नहीं चाहते हम हमारे खवातीन को, हमारे बहन को, हमारे बेटियों को, हमारे वालदा को बेचना नहीं चाहते, हम उनकी इज्जत करते। इसीलिए उनकी औहदा ऊंचा है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मगरिबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो मैं मगरिबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी, मुंबई में भी हो रहा है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, मुंबई में भी। आप कितने स्कूल में जाओ, वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं, जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स, और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मगरबी मुमालिक में नहीं, बंबई शहर में कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी। कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा। आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एड्स, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। मगरबी मुल्क में तालीम ये देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे, जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। हमारे माशरे को क्या हुआ है? और अफसोस की बात है कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है। एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले
90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी. हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है. 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है. और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज देयर वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज. 95%, 95%. चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स. और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है. मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज देयर वर्जिनिटी. उर्दू में कहूंगा जिना करती है. 70%. 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रही बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है. कान को यकीन नहीं होता. यह भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की. हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है. द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है. जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के. क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को. लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को. इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले. इस्लाम की तरफ आ रहे. ये थी मगरबी तालीम. मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में. हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में. हिंदुस्तान में कई स्कूल है. अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं. और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं. अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह. क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह. और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं. फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें. वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा. अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी. मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा. डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम. लेकिन वो स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड,
बाइबल के कोटेशन है, ईसा अलैहिस्सलाम से नऊज़ बिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं।